Ini kakak Lexi lagi ngereog. Tuh Claudia di belakang liatin. Claudia sini Claud. Claudia sini. Claudia sini Claud. Sini nak. Sini. Sini mata genit. Mata genit. Sini Claudia cantik. Nah, pinter. Ayo. Ayo. Ngereog dua-duanya. Yuk. Claudia. Cantik. Ada beleknya, cantik ada beleknya. Beleknya benerin dulu sini. Mana? Bentar. Mana beleknya bener? Lihat dulu. Coba lihat sini masih ada nggak? Dan ntar dilap ya. Oke. Kalau dia cantik, hey.